Hello guys, lami karon dire guys, nakabuhi in taon mga taga-bukid guys. Guys, oh. Bidaw nakagawa sila guys. Ah. Ah. Nakalingkawas mayroon guys. Padlakan mo ang teritoryo guys. Tug na dia. Nilis na itong ginaon. Bayad guys. Ay, vulgar. Oh, dito meron guys, bridge sport. Hindi kayo, ano guys, mangaon daw mi guys. Mangaon mi og kuan guys karang kapayas nga hinog. Mana man sa kapayas ka hilaw guys, kapayas ka hinog amo kaunon dere. Diri sa bridge sport Samal, Damusa.